Kada započinjem berbu u bašti, uvek to radim od zimske zone. Bez obzira što hrane ima puno širom bašte. Zimska zona se zato i zove zonom, jer su sve aktivnosti baštovana usmerene u ovom pravcu. Ovde je mnogo hrane. Pogledajte već koliku berbu imam, a još ovi modeli nisu doživjeli svoj maksimum. Sada ću ovde da uberem neke salate, lukove, rotkvice, tek očekujem berbu rotkvica, ali ono što je najvažnije, zalivanje, sistem odbrane i sva moja energija usmerena je upravo u zimsku zonu. Zato postoje zone u bašti, prolećna zona, zimska zona i zona brzog uzgoja, jer to nije samo zbog energetske efikasnosti baštovana, to je i zbog sistema odbrane. Ako imate problem s puževima, mnogo ćete lakše da branite jednu zonu kao što je ova, nego da sada branite čitavu baštu. Ako imate problem sa zalivanjem, sva vaša energija je usmerena u ovom pravcu, svi vaši resursi su usmereni u pravcu zimske zone. Jednako će se desiti kada se okrenemo u suprotnom pravcu. U suprotnom pravcu se nalazi zona brzog uzgoja. Tada će sve naše aktivnosti biti usmerene upravo tamo. Moje salate rastu. U ovoj epizodi sadimo zimske gredice. Zimska gredica je spremna. U jednoj od prethodnih epizoda priprema za ozimom sadnju. Ja sam posložila ovaj prvi model. Imam još jedan zimski prvi model i o tome ćemo nešto više da pričamo danas. Kada pogledam svoju baštu i postanem svjesna tog obilja hrane oko sebe, jer, znate, nisu samo uzgojene biljke, ono što jedemo oko nas je toliko mnogo jestivih divljih biljaka. Kada sve to pogledam, pitam se zašto svako od vas nema neki kutak na kome uzgaja hranu, jer ovo je preka potreba. Nije to samo stvar pružanja otpora industrijama. Vi ne znate šta kupujete, hrana je višestruko tretirana, ne možete nikome da verujete bez obzira na sertifikate, možete da verujete samo sebi. Balkon, bilo koji kutak vašeg dvorišta može da bude mesto gde ćete postaviti permamodele, jer permamodele postavljamo i na šljunku. Vidite kako su lepe ove moje salate, a tako ih je lako uzgojiti. Treba vam seme, malo komposta, dobra volja i eto, imate svoje salate koje možete čak i u saksijama da uzgojite, jer one koje kupujete su do 7 puta tretirane. Dakle, kad kupite glavicu salate, vi ste usput platili i industriju, odnosno 7 tretmana različitim hemikalijama. A zaista je lako. Samo vam je potrebna dobra volja i svest da ovom planetom zaista možemo da upravljamo i mi. Na čisto zimske permamodele idu i Nansen salate. Nansen salate su tek nikle, odnosno ovo su već male bebe, još uvek je rano da se presađuju. Imam ih širom ovog permamodela. Ovde je bio permamodel, o tome sam već pričala u nekoj od epizoda, ali ja sam skinula kompletan sadržaj da bih obavila setvu, jer imam zaista dobro i humificirano tlo na ovom mestu. Ove ću model zajedno sa salatama da nadogradim, dakle ponovo ću konvertovati u permamodel. Ove salate će se prebacivati u zimske permamodele onako kako dospevaju, jer je jako bitno da budu čvrste kako bi se primile, dakle poželjno je da porastu. Ono što je prednost zimskih salata jeste to što ih možete presađivati čitav novembar. Dakle, uopšte ne morate da žurite s njima, ostavite samo prostor za njih u zimskom permamodelu i kako god one dospevaju, tako ćete ih presađivati. Cilj je da zimska zona izgleda kao mali jež, gde ćemo imati puno hrane i svi permamodeli u zimskoj zoni, bez obzira da su čisto zimski ili jesenje zimski, bit će puni hrane. Evo lukovi pristižu. Ovo su lukovi iz
jesenje zimske zone, što znači da su ovo lukovi za mladu berbu. Vidite kako su gusto posađeni. Ovo je upravo ono što nećemo raditi u zimskim permodelima. Tu vodim računa o razmaku. Ovdje beremo lukove, u zimskoj zoni se lukovi uopšte ne beru do 1. jula. Neko mi gricka spanaće. Eto, svi se hranimo. Ja zapravo dosta biljaka sadim zato što želim da ih vidim i gledam. Što se mene tiče, ja pasim travu, tako da ima hrane u okolini i više nego što je to meni potrebno. Ovo je mali rasadnik rotkvica i vidite već, ima ih puno. Želim da ih kiselim i u jednoj od narednih epizoda ćemo kiseliti rotkvice, tako da sad neću masovno da ih berem, iako ih ima puno. Vidite kako su lepe, zato što želim nekoliko tegli kiselih rotkvica za zimu. Nemojte da zaboravite da svoje rotkvice obilno zalivate, zato što one vole vodu. To su prolećne kulture, kada u rano proleće imamo puno padavina, uglavnom, tako da je to ono što je njima potrebno. Eto, svuda, i očekujem da ću za nedelju dana ovdje imati zaista veliku berbu. Braću ih onako nešto veće od ovih veličina. Ovaj jesenjo-zimski permodel je prerastao, odnosno probila ga je trava, što je sasvim normalno i očekivano, zato što imamo visoke temperature, stalno ih zalivamo, jako su dobro nađubrani i ovo je očekivano, dakle očekivano stanje. Evo ovdje imam odličnu rotkvicu, wow, mnogo lepa. Rotkvice vole da se presađuju, samo da znate. Dakle, možete napraviti i presadu i da ih onda ubacujete svuda. Da vidimo šta imamo ovdje, ovo je crna rotkva. Dakle, šta vi ovdje radite? Vi samo pročupavate travu i vraćate dole. Ono što je najvažnije kod permamodela jeste da su to sistemi koji sami sebe hrane. Zašto nije fantastično? Sada sva ova trava koja se nalazi ovdje, koja je probila, jel, ove permamodele, imam još rotkvice. Evo ih. To smo zajedno presađivali u jednoj epizodi. A sva ova trava postaje hrana vašim biljkama i to je fantastično. To je to osjećanje da radite smislen posao. Taj posao znači da pustite da poraste trava, da probije permamodel kako biste tu travu čupali i vraćali odozgo, ušuškavali svoje biljke, kao što to ja radim sada sa ovim kupusaricama, i na taj način permamodel sam sebe hrani. Ja sam zaljubljena u permamodele. Ja uvek ostavljam paradajze do kraja na stablu, a što zapravo znači kraj? To znači do prvog mraza. Zato je svaki baštovan u obavezi da prati prognozu za svoj grad, odnosno prati najavu mraza. Ukus paradajza koji dozreva na stablu i ono koji dozreva u gajbi nije isti i ja se osjećam prilično bogato. Zbog toga vidjet ćemo kolika će berba paradajza biti danas. To je taj prizor. Ovo je, ja mislim, posljednja berba boranije. Danas je 22. oktobar. Boranije beremo od sredine avgusta. U pitanju su različiti jurtski turnusi. Ova boranija je posejana u epizodi Tuneli za mrkvu 3. Tako da eto, možete da upratite kada je dala plodove. Inače se eto ja pitam hoće li se ikako završiti berba boranija, jer boranije berem u kontinuitetu. Eto, možete da upratite posljednje epizode i vidjet ćete boranije, samo se o boranijama radi, ali zaista je to kuriozitet. Mislim, njena cena na tržištu je visoka, a drugo, imam ogroman resurs, jer ovo je inače permamodel na kome se nalaze tuneli za mrkvu i sve ovo što vidite ovdje je resurs za nadogradnju samih permamodela. Što znači danas za ručak
dvorani. Evo moje nove baštavanke, to je Milja. Ono što želim da vidite jeste ovaj prizor. Kao što sam rekla, 22. je oktobar. Mačka mi po kablovima hoda. Pogledajte koliko ovdje ima tikvica. Ovo ću ubrati, ovdje sam već ubrala 2, ako ste upratili prošle epizode. Mnogo sam ponosna na ovaj rezultat. Zaista jesam. Imali smo sreću da nije bilo mraza, ali imali smo i dovoljno pameti da svi posijemo, sadimo, verujemo i na taj način imamo ovakvu berbu sada krajem oktobra. Sreća i radost pune ruke zrelih paradajza. I opet berem blitvu. Ovdje je 5 različitih sorti blitve. Narandžasta i crvena, pink i žuta su u saksijama. Ovo je blitva koja se samo rascijeva, bela blitva i rebrasta srebrnolistna blitva. Dakle, blitve, ukoliko do sada niste volili da jedete blitve, sve to možete da rešite uzgojem različitih sorti. I onda imate ovako jedan lep buket koji možete nekom da poklonite. U pitanju je pravi jestivi buket. Inače, pogledajte u marketima, cena blitve je visoka, ali to nije najveći problem. Ona se također višestruko tretira. I ono što posebno želim da uberem jeste salata Little Game Red. Evo je. Liči na rimsku salatu, ali se razlikuje od nje zato što je prvo kratke vegetacije i mala je. Vrlo sam zadovoljna ovom berbom danas jer u isto vreme berem paradajze pored te salate. Zamislite kako su se te sezone tako lepo posložile. Paradajz i zelena salata na meniju danas. Što se luka za mladu berbu tiče, ima ga svuda. Jedino ako prestane Milja da gazi po lukovima. I zaista 2 kg mladog luka, odnosno crnog luka za mladu berbu je ubačeno svuda. Pogledajte koja je to šuma lukova. To nije nešto što je ostalo tu, odnosno bilo tu od ranije, već sam sve to posadila kako bih imala obilnu mladu berbu do januara meseca. Tada su ekstremno niske temperature, odnosno ono što ja radim jeste kontinuitet setve i sadnje luka. Tada ne zavisimo od onih starih lukova koji se nalaze u gajbama, već zaista kontinuirano koristim mladi luk i za kuvanje. Vidite tamo, evo Milja je upravo na tom mestu koliko ima mladog luka. Ono što stalno govorim na konsultacijama je prvo uberi hranu ili posadi gredicu pa tek onda uređuj dalje baštu, jer kod novog projektovanja motivacijnih biobašti mi prvo formiramo zimsku zonu, zatim prolećnu zonu i posljednja je zona brzog uzgoja. Postoji razlog za tako nešto. Prvo ćete posaditi sebi hranu i ta hrana će pod navodnicima plaćati gorivo, odnosno imat ćete motivaciju za rad na postavljanju ostalih gredica, odnosno prolećne zone. Ja sam samo u jednoj šetnji po svojoj bašti 22. oktobra ubrala ovu količinu hrane. To je ono koliko meni treba, dakle nisam brala svu količinu hrane koja je u bašti, jer u bašti pored uzgojnih biljaka ima i puno divljih biljaka. Ne treba mi više blitve od ovog, treba mi jedna tikvica, treba mi uranija za jedno varivo, ostatak ću brati sutra. Od ovog luka ću napraviti i salatu, a i kuvaću. Vidite, puno je paradajza, to je zaista pravo veselje sada na kraju oktobra i ono što me posebno raduje jesu upravo salate, jer tako dođe period kada se zasjetite sve ove letnje hrane i onda se zaista radujete tom prolećnom ukusu ove upravo prolećne i letnje salate kao što je Little Game Red. Sada idem da kuvam, a nakon toga
sadimo svoju zimsku gredicu, odnosno zimski permamodel. I konačno sam oslobodila šolju. U jednoj od epizoda snimila sam kako su moju šolju zarobili julski krastavci. Julske krastavce sam obrala, a šolju sam oslobodila. Konačno, i to jeste znak da se sezona lagano završava. U ovoj epizodi bi trebalo da mislimo i na početnike, jer jedno od najčešćih pitanja konsultacijama jeste kako se sadi beli luk, kako se uopšte kupuje beli luk. Bez obzira što trag biljki prate i iskusni baštovani, verujte mi da je to početnicima jedno od glavnih pitanja. Ako želite da posadite beli luk, potrebno kupite ovakvu jednu glavicu, ali postoji različite sorte, jesenje i prolećne sorte. Moje iskustvo je sledeće: ako promašite sortu, ona neće niknuti u toj sezoni, nego će niknuti u onoj sezoni koja njoj pripada. Recimo, ako sada ubacite prolećni beli luk, on neće istrunuti, jednostavno neće niknuti. Jedan od pokazatelja zimskih sorti jeste upravo ova stapka ovde, čvrsta stapka, jer ukoliko želite sami da odete u nabavku sadnog materijala i to na pijaci gde su lukovi duplo jeftiniji nego u poljoprivrednim apotekama, ovo će vam biti orijentir. Naravno da postoje sorte belog luka koje nemaju ovu stapku unutar jezgra, a pripadaju toj grupi jesenjih sorti, ali ukoliko nemate iskustvo i ne umete da ih prepoznajete i nemate poverenja naravno u prodavce, onda je potrebno da se pridržavate ovog orijentira i tu zaista ne možete da promašite. Ovo je hercegovački beli luk. Ja sadim i bosut i hercegovački beli luk kao jesenje sorte. Zatim ćete ga razdvojiti na čenove i upravo je ovo taj čen koji se sadi. Ovo je potencijalni koren, on se sadi, kao što vidite već i liči na potencijalni koren, on se ubacuje u zemlju. Luk, bez obzira da ga ubacujete u čistu zemlju ili permamodele, mora da dodirne zemlju ovim delom, znači u permamodelima punite tunele i ovo je vrh koji bi trebalo da viri iznad permamodela, odnosno da viri iznad zemlje. Što se tiče crnog luka, crni luk se takođe kupuje u apotekama. U apotekama se trenutno nalazi isključivo jesenje sorte, tu nema greške. U ovakvim vrećicama dobijate različite vrste lučica, jer ako ste početnici vi nemate svoj sadni materijal, odnosno svoje lučice, to ćete imati tek u narednoj sezoni, što znači da ovdje treba da napravite selekciju. Imate krupnije lučice i sitnije lučice. Pogledajte, razlike mogu da budu i mnogo veće. Evo, pogledajte, ovo je baš drastična razlika. Svaka ova lučica ide na sadnju, pritom ove krupne lučice idu u zimske permamodele, a sitnije lučice u jesenje zimske permamodele. Razlika je u sledećem: ove krupne lučice u zimske permamodele sadimo na 10 cm, dok ove sitnije na 3 cm. One idu na mladu berbu odmah u rano proleće, a ovo nećemo brati sve do 1. jula. Ono što želim da vam pokažem u ovoj epizodi jeste šišanje celera korenaša. Ovo je upravo ta faza, 3. dekada oktobra. Pogledajte koliko sam listova skinula sa 5 sadnica. Ovo lišće ću sada da osušim i to će biti jednako začin kao i čitava biljka, a biljka će dalje svu svoju hranu usmeriti u razvoj korena, neopterećeno od lisne mase. Dakle, sada je vreme da ga ošišate. Vidite kako je lep koren. Ovo je inače permamodel sa slezovkama. Ja sam tu epizodu snimala i pokazivala sam vam uslojavanje i pokazao se kao vrlo, vrlo efikasan zato što je bio visok 40 cm. I onda sam tu dodavala puno organskog otpada, stavila sam i pepela i ovde su se pokazali dobri krompiri, izvadila sam ih u prošloj epizodi. U pitanju je krompir julski, odnosno krajem jula je ubačen krompir i
avgustovski, odnosno julsko-avgustovske sadnice batata i zaista sam zadovoljna kako se ovaj permamodel pokazao, kako je izdržao sezonu. Sada tu ima mladih lukova koje moram da premostim, blitva, kupus i ono što želim da vidite jeste ponovo reprogram, odnosno nadogradnja ovog permamodela. Skidam različite vrste sideratnog cveća, kosmos koji je cvetao, on se nalazi u blizini izvor kalijuma, amarant izvor kalijum i naravno svo to seme kad padne niknuće mi sadnice u rano proleće i želim da pogledate kako pravim okovratnike oko ovog kupusa. Bukvalno uzimam drške kosmosa, vidite kako je to tvrdo i pravim okovratnike oko ove glavice kupusa i preko toga će ići sloj sena. Naravno, poželjno je da preskačem luk. Ovaj luk je ovde ubačen tada između batata za mladu berbu. Dakle, ovaj luk ću možda ubrati, možda preskočiti. U svakom slučaju, nadogradnja vrlo kvalitetna, zato što imam ostatke cime batata, krompira, sve su to minerali koji će dati jedan kvalitetan sastav za narednu sezonu. Vidite šta sam dobila. Pogledajte kako blago. To je ona epizoda Zlezukije u biouzgoju. Tu sam radila uslojavanje ovog permamodela, prosto neverovatno pravi kompost. A ja sam tu ubacivala one batate, hoću da i to vidite. Batati koje sam naklijavala, dakle te recimo materinske biljke, sa njih sam skidala klice i nakon toga sam čitavu ovu sadnicu ubacila, odnosno čitav ovaj plod ubacila u zemlju sa sve tim vreznicama koje su se nalazile na vrhu i o tome postoji epizoda. Zato što sam htjela da berem mlado lišće i zaista sam imala berbu mladog lišća, ali hoću da vidite koliko je on i pored toga dao plodova i vidite šta se desilo. Dakle, ovo je taj batat koji sam ubacila u zemlju, sa koga sam skidala klice mesecima. Vidite kako je proširenje dobio. Dakle, ovo je sve dalje jestivo i on je pored toga, što je dao puno lišća gore, dao i plodove. Ali i dalje je najfascinantniji deo ovaj kompost. Pogledajte kako sam usvojavala ovaj permamodel i ovo je, ja sam fascinirana upravo da sam dobila pravi kompost. A vidite ovo zadebljanje. Dakle, taj plod je tu negde dotle bio, ovo su pojeli miševi. Vidite ovo zadebljanje koje je jestivo. Eto, prvi put sam to uradila i sada ću ovo skinuti da vidim kakvog je ukusa. Batat se jede i kao u sirovom stanju. Znači, to je sve što sam izvukla. On je pored listova dao i plodove, što zapravo jeste lekcija za narednu sezonu. Kada uzmete dva ploda koja ćete naklijavati tokom sezone i sa kojih ćete skidati te klijance, odnosno reznice, od kojih dobijate sadnice batata, na kraju sezone kada pitate šta da radimo sa tim plodom koje mi ostane, stavite ga u permamodel, on će vam davati mnogo lišća, to je bila zaista šuma lišća i kao što vidite na kraju će ipak dati i plodove. Sve je bolje nego da ga bacite. U ovoj epizodi želim da podelim s vama recept za meni omiljeni kolač, vrlo je jednostavan, posan, odnosno veganski. Ima malo sastojaka i ono što je najbolje za mene, sve se radi kašikom. Da biste napravili ovaj kolač u koji ćete se zaljubiti, potrebno je da izrendate 5 ovakvih jabuka, 4 veće ili 5 malih. Ja koristim kolačare koje su slatke i pritom želim da vam ukažem na to koliko je bitno da imate stare sorte voća na svom imanju koje će vas dugo hraniti, koje ne zahtijevaju nikakve tretmane. To su upravo kolačare. Kada izrendate jabuke, stavite ih u jednu činiju i stavite 2
čaše šećera. Ja sam jednu već stavila, odnosno ja sam stavila 1,5 s obzirom da su kolačare vrlo slatke. Sve to treba dobro da se izmeša i onda ovde stavite 1 kašiku sode bikarbone. To bi sada, kada se dobro izmeša, trebalo da odstoji nekih pola sata, da jabuke puste sve svoje sokove. Nakon toga idemo dalje sa receptom. Ovaj recept, ako imate sve sastojke spremne, kao što su izrandani orasi, brašno, kao što sam rekla, izrandane jabuke, za pripremu vam je potrebno nekih 15 minuta, a za čitav kolač, recimo sat vremena, to se zavisi od toga koliko ga dugo pečete. Sada nastavljamo sa pripremom kolača. Inače, nedelja dan kada imam malo više vremena da se posvetim sebi i da pripremam nekakve gozbice, tako da su ovo orasi koji su spremni i za baklavu. Jako smo se borili oko oraha, ja i veverice, to je bilo pola-pola, tako da su one dobile pola, ja pola i to je sasvim dovoljno. A evo, pored se suše listovi celera, to je ono što sam juče brala, jer danas je 23. oktobar i pala je divna kiša, tako da su i sami penal modeli spremni za sadnju. Što se tiče kolača dalje, vrlo je jednostavno. Potrebna mi je čaša seckanih ili mlevenih oraha. Ja stavljam mlevene jer nemam vremena da seckam. Zatim još 2 čaše brašna. Možete koristiti bilo koje brašno. I sve to dobro pomešate. Stavite u pleh i pečete. Kad sam malo pre rekla da pečete dok se ne ispeče, mislila sam pritom na činjenicu da ja koristim šporetna drva, odnosno da ja pečem na drvima ovaj kolač i to vam onda nije 20 minuta na 150 stepeni, nego samo mogu da vam dam savjet, 1 sirovo, 2 suva drva i vaš kolač je pečen. Svi znate kako da testirate kad je kolač pečen, posebno ovaj, uzmete čačkalicu za nekih 20 minuta, probijete centralnu zonu i ukoliko se ništa ne lepi, vaš kolač je gotov. Sada ovo ide na pečenje i jako mu se radujem. Probat ćete, ovo je meni omiljeni kolač i zaista je specifičan ukus. Ukoliko vam je testo malo gušće, kao što je moje sada, tu ćete staviti 100 ml ulja, sve se to dobro promeša i sada konačno ide i na pečenje. To izgleda ovako. Samo dobro rasporedite ovu smesu po ovakvoj tepsi, vidite kolika je moja ruka i to je to. Sad ide na pečenje. Nedelja je dan za kuvanje, pa ću vam podeliti još jedan recept. I meni je žao što niste trenutno u mojoj kuhinji da osjetite kako miriše kolač koji se peče. Već sam sebi napravila male mekikice. To će biti moj doručak, već je 10 sati, dakle vreme je za doručak, a ja sam ga baš zaradila, uveliko kuvam. I ono što želim dalje da vidite jesu upravo ti izdanci starih batata, to je ono što ste videli u ovoj epizodi. Ja sam skinula vrhove koji su bili truli i ostalo mi je ovaj topuzasti deo koji je funkcionalan, dakle to je plod samog batata. I od toga ću napraviti krem supu. Krem supu od narančastog batata pravi se tako što dodajete 1 jabuku, iseckani mladi luk. Ovo za krem supu će mi biti potrebna oba ova batata. Nakon toga kada se sve ovo prokuva, štapnim mikserom odradite masu, začinite po želji, dodate kašiku maslinovog ulja i to je to. Evo, slaže se i baklava. Uspeh kod dobre baklave jeste da pre nego što ispečete napravite upravo onu tečnost koju ćete zaljeti, jer tečnost mora biti hladna, a baklava vrela. Ja neću sada da delim ovde recepte za baklavu, samo vam želim da vidite da se danas priprema gozbica. Evo, slažem ih. Testo za kolač je gotovo. Možete da vidite kako je to divna struktura na samom preseku. Pogledajte. Jako je ukusan i divno miriše. I ono što je naš sledeći korak jeste da se premaže gornji sloj džemom. Ja sam odvojila na 4 dela.
zato što želim da namažem odvojen različite vrste džemova, od trešnje, od jabuke, od šljive belice i ovdje ću da stavim džem od jabuke. I to će biti različiti ukusi. Nakon toga kada se premaže sloj džema, ovaj kolač pospe samim mlevenim orasima i kada se ohladi režem na štanglice i to je to. Probajte kolač i možete u komentarima da napišete kako vam se dopada. Kao što vidite, opada lišće sa svih voćaka i naravno to je resurs i možete da uslojevate permamodele, ali ja sam došla do lista šantelije s razlogom. List breskve i šantelije koji je baš sad u ovoj fazi jako zdrav, se u ovoj fazi kada pada pokupi, možete da ga osušite ili zaledite i stavljate u filove, protrljajte list pa ćete vidjeti zbog čega vam dajem taj savjet. Svaki fil će dobiti nekako ukus i miris badema. Da biste uopšte vidjeli kako sam uslojavala ovaj permamodel za zimsku zonu, znači čisto zimski permamodel, potrebno je pogledati epizodu kako se pripremamo za ozimnu sadnju. I tu sam uslojavala vrlo kvalitetno permamodel koji je pre 3 nedelje uslojen i naravno jutro sam morala da ga malo nadogradim svežom travom, s obzirom da sam upotrebila puno komposta koji je ostao iza krompira. Ja ovdje radim podzemni permamodel, ne moram da radim nadzemni bez obzira na slojeve koje ste vidjeli, jer je unutra izuzetno kvalitetan sastav. A ono što želim da vidite je sljedeće. Kako su napredovale kupusarice. Dakle, ove kupusarice su rasle pored slezovki. Slezovke su ih štitile i zaista niti jedna nije bila napadnuta od strane stenica. I ovaj prizor možete da komparirate sa prizorom pre 3 nedelje, gledajući upravo tu epizodu i da vidite koliko biljkama zapravo prijaju permamodeli. Naravno, permamodeli se zalivaju, ovaj se zalivala jednom nedeljno kako bi ga aktivirala pred sadnju. Ono što je još jako zanimljivo je sljedeće, to je ono što sam i govorila u ovoj epizodi. Vidite da je ovdje nikao beli luk, imam ga na par mesta. U pitanju je upravo ta pogrešna sadnja. Ja sam proletos ubacila zimsku sortu i naravno on nije nikao, zato što mu tu nije bilo vreme, to nije bilo njegovo vreme za nicanje. On je nikao upravo sada, tako da se prosto sve nekako poklopilo. Ovdje ću sada nastaviti ozimnu sadnju. Kao što sam rekla, s obzirom da je dobro nadograđen, ja ovdje ne moram da radim kanale, već ću direktno, vidite kako je to dobro, direktno da ubacujem lučice. Ja sam ovdje uradila neke izmene što se tiče samog projektovanja ove gredice. Ovdje neću da stavljam blitvu po sredini zato što su kupusarice već masovno porasle, dakle imamo ozbiljnu lisnu masu na njima koja naravno treba i da se šiša jer i kupusarice, svaki list je ovdje jestiv. Ako ne možete pojedete, ako je tvrdo, onda pravite od njih tekuće biljno đubriva, izuzetno su izvor fosfora i azota, ali ono što je ovdje bitno jeste sljedeće. Nansen salata dolazi u zimske permamodele. Nansen salata raste upravo na onom mjestu. Evo vidite, to je to. Tu raste Nansen salata. Ja sam u jednoj kanti već spremila za nadzemni permamodel đubrivo pomešano sa krtičnjakom. To je kanta koju ste malo pre vidjeli. Ovdje mi to nije potrebno. Dakle, Nansen salata se mora ubaciti na posljednjem redu, zato što ja ću ovdje sada da ostavim prostor za Nansen salatu, dakle neću sad presađivati zato što je još uvek mala, zato što je beli luk visoka kultura, čvrsta kultura i zaista nećete moći da prelazite preko lukova da biste brali salatu. To nema nikakvog smisla, dakle doći do centralne zone da biste brali. Salata će ostati u ovoj zoni. Dakle, prvi red će biti ostavljen za Nansen salatu. Nansen salatu ću ubacivati i po širinama. Dakle, širine i prvi red bukvalno ćemo napraviti neku vrstu potkovice.
Dakle, ovako, evo pratite moj prst, to. Tu će biti sadnica nansen salate na 20 cm, a sada ću da ubodem luk svuda preskačući kupusarice. Dakle, mi se sada ponašamo kao da te kupusarice ovdje ne postoje, jer zapravo ove kupusarice završuju svoju vegetaciju u rano proleće. One neće ostati ovdje do 1. jula, nema nikakvog smisla da ostanu kao materinske biljke, a do 1. jula, eventualno 15. jula ovdje ostaje beli luk sa drugarima. Dakle, prvih 30 cm preskačem, to je otprilike ovdje i ovdje počinje moja sadnja. Na ovom prvom modelu od 120 cm trebalo da imam jedan red salate i 4 redova belog luka. Evo, pogledajte kako ja tražim samo neku zemlju u kojoj će on da dohvati, gdje će koren da dodirne zemlju, ništa više. To je to. Ja ga neću ni zatvarati. Zatim idemo na 10 cm, isti princip. Prstom dodirujem zemlju i ubacujem luk. Samo je bitno da dodirne zemlju i ništa ne zatvarate. Ostavljate njega da radi svoj posao. Vidite? Ja ga nisam zatvorila. Nadam se da se ovdje vidi. Idemo sljedeći na 10 cm. Ovaj je izvan reda, njega ću da pojedem. Nekako je izbio iz reda. Znači prstom dodirujem zemlju, odnosno ne zemlju, nego kompost koji sam stavila. Pratite epizodu, sve će vam biti jasno o čemu se zapravo ovdje radi. I ubacujem luk. I tako ću da posadim čitav ovaj perma model. Kao što sam rekla, 4 reda belog luka, 1 red nansen salate, preskačite kupusarice kao da ne postoje, poklapamo 2 sezonske slike na jednom perma modelu. Ovako izgleda sređen perma model. Ja sam to počela sinoć da radim i evo sada je to završeno. Ovdje je ostao kupus, jako dobro ušuškan. Ostali su lukovi za mladu berbu. Počela sam ponovo da bacam organski otpad jer je ovo neverovatno dobar perma model. On je nadograđen u epizodi, već sam rekla, sa slazovkama i stalno ga nadograđujem. Sredila sam sinoć dok je bio mrak i ovaj perma model pored. Tu su bili krastavci, sa jedne strane krompir, smena je kultura niska boranija. Sa ove strane gdje su kupusarice bile niska boranija, postoji epizoda na tu temu i analiza gredice koju radim. Tu sam ubacila ljutiku i kupusarice i ljutika je nikla. Kao što vidite, imat ćemo ljutiku za Božić. Sve ove kupusarice ostaju, bez obzira što je ovo prolećna zona. Dakle, samo ćete ih preskakati jer postoje pitanja na YouTube kanalu šta da radite s mladim kupusaricama. Ja, nažalost, nemam vremena da odgovaram puno na YouTube kanalu zato što vodim veliku zajednicu. Tek kad biste ušli u tu zajednicu vidjeli biste zašto nemam vremena da odgovaram na pitanja na YouTube kanalu, ali sve ovo samo preskačite, vidite kako sam ja odradila. Dakle, to je odgovor na to pitanje. Tamo gdje su se zatekle vaše mlade kupusarice, samo ih preskočite i nadogradite perma model. Kao što sam rekla, ljutika je nikla. Kada su u pitanju lukovi za mladu berbu, svi koji prate kanal znaju što znači stari luk i luk za mladu berbu. Oni su ovdje iz jednog razloga. Stalno na konsultacijama govorim baštovanima kako želim za Božić luk i salatu i da će to biti onako prava poslasica. Pa evo, imat ćemo mladi luk i salatu za Božić. Lukova ima svuda. Dakle, baš svuda. Što se tiče same prolećne zone, i to je jedna nepoznanica za sve vas koji pratite kanal, jer na individualnim konsultacijama ljude koji ulaze s projektom
u ovu priču, ja tačno usmeravam kako da se ophode prema prolećnoj zoni. Ne smijete potpuno zatvoriti prolećnu zonu u smislu sada zatvorili ste gredice i sada je to gotova priča, vi ste to usvojili, jer gdje ćete da bacite organski otpad? Prolećna zona služi za direktno kompostiranje, dakle uvek vam treba u rezervi malo sena ili trave, gdje ćete bez obzira da li je sneg, uvek treba da imate neku količinu sena i pospete organski otpad recimo na gredicu 12 i preko toga stavite seno. Zatim organski otpad na gredicu 13 i preko toga stavite seno. Jer je cilj da imamo zonu koja će zameniti kompostere. Prolećna zona zamenjuje kompostere. Uslojavanje u prolećnoj zoni se potpuno razlikuje od uslojavanja u zimskoj zoni. Zimska zona treba školsko uslojavanje zato što ide odmah na sadnju, dok je prolećna zona onako jedna slobodna zona i podrazumeva vašu kreativnost. Dakle, tu zaista možete budete kreativni i možete u kontinuitetu da uslojavate. Svi ovi projekti i ove motivacione biobašte su zapravo interaktivni projekti gdje vi uz uslojavanje svoje bašte usput i puno učite. Evo, izvukla sam malu šačicu batata. I to je to. Moja gozbica je gotova. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.